बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज एक बहुत ख़ास मौका है और इसीलिए एक बहुत ख़ास वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। दरअसल हमारा हाइब्रिड चैनल है और इसमें उर्दू शायरी को बहुत अहमियत दी जाती है, और आज यौम विलादत है उर्दू के एक बहुत बड़े शायर का, असदुल्ला ख़ान ग़ालिब। 27 दिसंबर 1979 में पैदा हुए थे। मैं आज बहैसियत उर्दू शायरी के एक तालिब इल्म की हैसियत से उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। पहले उनके कुछ सेलेक्टेड अशार पेश करूँगा। आपको अंदाज़ा होगा कि ग़ालिब उर्दू शायरी का कितना बड़ा नाम था। उसके बाद अपनी तरफ से एक नज़्म पेश करूँगा। जब जीने का शौक़ था तो दुश्मन हज़ार थे, जब जीने का शौक़ था तो दुश्मन हज़ार थे, अब मरना चाहता हूँ तो कातिल नहीं मिलता। अब मरना चाहता हूँ तो कातिल नहीं मिलता। एक और जगह मिर्ज़ा ने कहा, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ न सकूँ। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ न सकूँ। बड़ी गहरी बात की थी मिर्ज़ा ने। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है उर्दू शायरी से, वो इस बात को समझ सकेंगे। हुई मुद्दत कि ग़ालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के ग़ालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। एक और मौके पे ग़ालिब ने कहा, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान ग़ालिब। गौर से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान ग़ालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। पीने पिलाने के बड़े शौकीन थे और मानते भी थे। तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। एक और बहुत खूबसूरत शेर, इश्क ने ग़ालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ग़ालिब की शायरी इस शेर के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। ओह हो, बहुत टचिंग किस्म का शेर है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और फिर सुनिए, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। जो लोग कदर नहीं करते उनके लिए, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। बहुत मशहूर शेर है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। वाह मिर्ज़ा वाह, क्या बात की आपने। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। नाज़रीन कराम, अब अपनी तरफ से ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए, बल्कि इज़हार अक़ीदत के लिए, ग़ालिब की ज़मीन में एक छोटी सी नज़्म जसारत कर रहा हूँ। वैसे तो हमारा कद इस काबिल नहीं है कि हम ग़ालिब की ज़मीन में कुछ कहें,
لیکن غالب کے چند خوبصورت اشعار سے متاثر ہو کے انہی کی زمین میں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ زچ نہ کرو اتنا کہ تمہیں تو کہہ دوں، غور کیجئے گا، زچ نہ کرو اتنا کہ تمہیں تو کہہ دوں، غالب کہیں گے یہ انداز گفتگو کیا ہے، غالب کہیں گے کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، کس منہ سے جاؤ گے اب ان کے سامنے۔ غالب کا بہت مشہور شعر تھا، کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر سے متاثر ہو کے میں نے اپنی نظم میں غالب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھا ہے کہ کس منہ سے جاؤ گے اب ان کے سامنے، غالب کی مان لیتے یوں خوار تو نہ ہوتے، غالب کی مان لیتے یوں خوار تو نہ ہوتے، مانگ لو معافی کہ غالب نہیں زندہ اب، مانگ لو معافی کہ غالب نہیں زندہ اب، تانا دیتے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تانا دیتے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، زچ نہ کرو اتنا کہ تمہیں تو کہہ دوں، زچ نہ کرو اتنا کہ تمہیں تو کہہ دوں، غالب کہیں گے یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنی طرف سے میں نے اشعار چیک کر کے پیش کیے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کر دیں تاکہ میں اس کی تصحیح کر سکوں اپنی اگلی نشست میں۔ اب ماوا ٹرسٹ اسکول کی میڈم حمیرہ نے دوبارہ یاد کرایا ہے کہ بچوں کے آج کل موسم سرما کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس لیے اردو کا سبق دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو بچوں، آج کا لفظ ہے انجام۔ انجام مطلب تلاش کیجئے، اسے جملے میں استعمال کیجئے اور کمنٹس میں لکھ کر بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارا ہائیبرڈ چینل ہے، ہم دین اور دنیا دونوں کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ ہماری محفل میں شامل ہوا کریں۔ آج بہت عرصے بعد میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے، کیونکہ جنرلی میں قرآن کے سبق کے بعد یہ درخواست نہیں کرتا۔ آج موضوع مختلف تھا، اس لیے درخواست کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔